I speak to the world those things that I have heard of him. They understood not to speak of them to the Father. Then said Jesus unto them, When ye have lifted up the Son of Man, they shall know that I am he. And I have do nothing myself, but as my Father hath taught me, I speak these things. And he that sent me is with me. The Father hath not left me alone, for I do always those things that please him, and speak as words many believe on him. Then said Jesus to those Jews which believe on him, If ye continue in my word, then ye are my disciples indeed, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Let us pray. Lord, once again, thank you for this afternoon. Salamat kay Lord sa iyong pulong na always nagaparimay na mo, Lord. You are the sons of God. You are in the beginning. You are not of this world. Lord, thank you kay natao ka ni kalibutanan na matay, kilubok na banhaw para bayaran ang among mga sala. Lord, naangko na mo ang kaluwasan. We are saved tonight. If we die, we are going to heaven. Salamat kay Lord sa imong gugma. Salamat kay Lord sa imong kaluoy o grasya ng imong ipaabot ka namin. Lord, as I pray, that you continue, Lord, to bless us tonight. Ikaw mag-bless imong pulong. Tabangin mo, Lord, as I speak of the Lord to deliver your word. Kaya ay dako kayong kadaugan, kahimuan, Lord, sa matag kasikasin. Lord, kung naamay mga sala na mong nahimo, we ask forgiveness tonight. Kabalo mi, Lord, kung naay mga butang nakababag, Lord, walay lain kung dili ang among nahimo nga mga sala. Lord, salamat sa Biblia, salamat sa kaluwasan. And Lord, as we continue tonight, we surrender everything into your hands. Lord, we can do nothing apart from you. We love you, Lord, because you first love us. In Jesus' name, amen and amen. Let's be seated. Salamat, Igsoon. Once again, managabi sa tanan. Amen. Salamat sa Ginoo. No, naatakaroon sa simbahan. What a blessing to see you tonight. And this is a good thing na tumasap. Now, verse 29, ito na magkuha og mensahe Igsoon. And the Bible says, verse 29, chapter 8, And he that sent me is with me. The Father hath not left me alone. Wala siya gibiyahan sa Amahan. For I do always those things that please Him. Now mark the word in the Bible, pinakalas na praise, for I do. Gibuhat ni Kristo paramente o kanunay ang mga butang na makapahimuot sa iyang Amahan. Ingon diya, for I do always those things that please Him. Now, so kung yung makita diya, there are naitawag na conversation between the Jews and the Lord Jesus Christ. Unya, ang mga Hudyo na mutana siya, where is their father? Kinsa man ang imong amahan, or asa man ang imong amahan? Dito ba sa ni Jesus Christ, ye neither know me nor my Father. If ye had known me, you should have known my Father also. Gitubag sila, kung nakailan mo na ako, and then, dapat nakailan mo sa akong amahan. That's the verse number 20. Gitubag ako ng mga Hudyo that this word speak this in the history, and he taught in a temple, and no man laid hands on him, for his hour was not yet to come. Verse number 21. Then said Jesus again unto them, I go my way, and ye shall seek me, and shall die in your sins. Whither I go, ye cannot come. Nung isulan ni Jesus Christ na ako, mulakaw ko, unya, mamatay ko para sa inyong mga sala. Unya, kung asa ko maadto, dili ninyo maadtoan. Ngayon na, ye cannot come. Verse 22. Then said the Jews, well, he killed himself, at kinbaliman mo kagalingan. So, bago, ginawa niya, then, mga Jews siya, because he said, whither I go, he cannot come. Verse 23. And he said unto them, ye are not from beneath, I am from above, ye are from this world. Kasi niya, I am not of this world. Now, igsoon, sa kani-igsoon na time, you can find that the two natures of Christ, duwa ka klase ba, nga makita mo, ang iyang pagka tao o ang iyang gitawag igsoon ng pagka-Diyos. Kaya, makita mo, isulit ginagamit ni sa mga Kristohanon o sa mga tao, sa mga kulto, na dili sila totoo nga si Kristo kanang Ginoo kay tungod nganong naa man siya amahan. Kung tinuod siya nga Dios, nganong naa siya amahan. So there are things sa kanila passage, gamit nila
mga things na gigamit nila nga dili pwede si Jesus Christ daw is kanang gitawag nga mahimong Ginoo kay tungod si Father. So kung ay Father, so dili anak ka siya. So dili siya Dios, dili siya Ginoo, dili siya ang gitawag nga amahan. Dili sila motuog Trinity. Dili sila motuog nga ang anak o amahan o salang. Pero yung baligsoon, Jesus Christ explained himself in verse 23. Diyan siya. Ye are from beneath, I am from above. Okay, gikan siya sa langit. So ibig sabihin, kung sabihin, and ye are of this world, kamo gikan mo sa libutan, and I am not of this world. So they were telling that people na yung istorya nga siya ang Diyos, siya ang Ginoo, kaya wala man siya gikan sa kalibutan, but gikan siya from above. He is from above. Look at verse 24. And I said unto you that ye shall die in your sins, for if ye believe not that I am He, ye shall die in your sins. So that's verse number 26. In the Bible, I have many things to say, not to judge of you, but He that sent me is true. And I speak to the world those things that I have heard of Him. So verse 29, ito lang ang bakan because of time. All I will reply sa verse 29, and He that sent me is with me. Just try to imagine kung kinsa ang nagpadala niya, uban niya. So, kung sa ginakasabot niya, murag, kung imong Diyosabton, siya ang nagpadala sa iyang kaugalingon. Murag, nga na ba, na makita mo na gitawag ang incarnation. Ang pagkahimo unod sa atong Diyos. In verse 29, ino na and He that sent me is with me. Next phrase. Okay? The Father had not left me alone. Wala ko gibiyaan sa akong amahan. For I do always those things that please Him. Dahil so, tanawang tanig so, ang ganit pinakalas, tanawang tanig tawag na ihimo kanunay sa Ginoo ang mga butang na makapahimuon sa iyang amahan. So that's why, karon na gabi, ang title sa atong mensahe, What Pleases the Lord? Unsa may makapahimuon sa Dios? Unsay makapalipay sa atong Ginoo? Like so on, one of the greatest secrets of a successful Christian is to please the Lord. One of the secret, one of the kanabi daw ginasikret or kung sa kuan pa, one of the secret na life blessing ang usa ka Kristiano tungod kay iyang ginapahimaya, iyang ginatawag nga ginapalipay ang Ginoo sa iyang kinabuhi, gina-please niya ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Instead of pleasing himself and instead pleasing others, he pleased the Lord. So that's why mauna ang mga sometimes the greatest secret ba, sikreto sa usa ka Kristiyanon, kana bang maglakaw ka sa imong Christian life nga wala kayo nahuna, no? Dili imong kagalingon ang imong ginapahimaya, imong ginapalipay, dili ang imong mga classmate, dili imong mga kauban sa trabaho, dili imong mga silingan, dili ang ubang kataong ma-please. And you know what? Nganong magbalipayo ng kinabuhi Kristiyanon kay man, kung imong ginapahimuot ang Ginoo sa imong kinabuhi, naay dakong kalipay. You know what? So the greatest secret of a successful Christian life is to please God. Instead of pleasing ourselves, or pleasing other people. Always remember, so even ang imong kagalingon, di mo ma-please. Usahay, mag-away mo sa kagalingon. Usahay, di mo magkasinabot sa kagalingon. You know, always remember, but pleasing the Lord is one of the greatest secret. And you know what? One of the example there is the Lord Jesus Christ. Kasi sa Bible, verse 29, for I do always, kada adlaw siguro, kada minuto, kada oras, kagintiman, walay laktaw ni, consistent. For I do always those things that please Him. Sa ato pa si when Christ naasa sa kalibutan, atong naasa sa kaning tawag nga kalibutan, igsuon yung Bible, nagalakaw sa kalibutan, nga ang nagkahimaya ang iyang amahan, ang nagkahimaya ang iyang Diyos, ang iyang tawag na amahan nga nasa langit. Muna nga for I do always those things that please Him. Ginahimo tanan. So that's why as believers, Christians, ang atong pinaka-example to please the Lord is our Lord Jesus Christ. Amen? Ang pinaka-example na atong ang nag-please dira sa Ginoo is the Lord Jesus Christ. In eternity, so on, for eternity past, the Son is saying to the Father regarding His incarnation, life on earth, death for our sins, and what? The resurrection.
Ingon nila ang anak daw ang anak sa Diyos, the Lord Jesus Christ saying to the Father na regarding His incarnation sa iyang pagkaunod, life on earth, kinabuhi niya sa kalibutan, death for our sins, namatay para sa atong mga sala, and even the resurrection sa tibuok niya nga kinabuhi while naa siya sa kalibutan igsoon, He do to please the Father. I-please din niya ang Ginoo sa iyang. Look at Psalms chapter 40. Dali lang. Psalms chapter 40 and verse number 40 verse 8. Psalms 40 in the Old Testament. Ito ang dali. Wala pa rin puntos. Introduction pa lang to. But naatay 5 points tonight as we come and learn about the Word of God. Okay? Chapter 40 verse 8. In the Bible that I delight to do thy will. Nagakalipay si David nga himuon niya ang pagbubuton sa Dios. Oh my God, yet thy law is within my heart. Yung David, I delight to do thy will. Naa siya kalipay nga himuon ang plano o kabubuton ang sa Ginoo sa Ginoo. Oh my God, yet thy law is within my heart. Like so on, for even Christ please dili ang iyang kaugalingon. Wala niya gi-please ang iyang kaugalingon. Ay verse ana Romans 15 because of time. Number 1 ta, ato ang points sa reason nga gabi. What please the Lord or what pleases God? Unsa may makapahimuot, unsa may makapalipay sa atong Ginoo. The Bible tells us unsay maka-please sa atong kinabuhi. Number 1, para ma-please atong Ginoo, number 1, we need when we exalt His Son. When we exalt the Lord Jesus Christ, kung atong i-exalt, atong ipataas si Jesus Christ, kung atong unahon paminti si Christ, kung atong tagaan o dato kayong importansya si Christ, mauna ang makapahimuot sa atong itawag na Ginoo. Look at Colossians chapter 1 verse 18 down to verse 19. Nagso mo rin, ito kayo siya. Please open your Bible. Colossians chapter number, okay, look at chapter 1 verse number 18 down to verse number 19. Now when we exalt the Lord Jesus Christ, when we exalt His Son, always remember exalt, it pleases God. It pleases the Lord. It pleases sa atong Ginoo. When we exalt His Son, kung atong iuna, ato yung i-point ang Ginoo, ato yung i-first place ang Ginoo sa atong kinabuhi, the Bible says, it pleases the Father. Look at verse 18. Colossians 1:18. The Bible says, and He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. What is the word preeminence? Ibig sabihin, first place, pinakauna. Siya ang pinakauna sa atong kinabuhi. Kung imong himuon nga ma-exalt si Christ, kung atong himuon, exalt siya ang first place sa atong gitawag ka kinabuhi. Look at verse 19. Look at verse 19. For it please the Father. So on, dili na kailangan mo i-exalt ang imong gitawag na life. Dili na mo kailangan magpataas. Dili na kailangan mo i-exalt ang imong kaugalingon. But ingon ang Bible, kung imo lang yung i-exalt si Christ, imo lang yung unahon si Christ, imong tagaan ang importansya si Christ imong kinabuhi. Verse 19, for it pleased the Father that in Him should all fullness dwell. Now, so on, that means what we should exalt the Lord Jesus Christ, who contains all the fullness of God. Now, so on, sa nagyod kay pinakanindot, when we talk about the Lord Jesus Christ, if we talk about the Lord Jesus Christ to other people, it pleases the Father. It pleases the Father when we talk about Jesus Christ. That's why when we talk about somebody, talk about the Lord Jesus Christ, amen? Not the life of other people. No mo rin maka-please sa Ginoo. Ang atong pag-istorya, ang gawas, atong bakba, pinaagi sa tawag na pinulungan, kung si Kristo na paminti ang atong istoryahan, sa uban nga tao atong i-explain si Christ, sa uban nga tao atong i-istorya, paunsa nagiyok ang Ginoong Hesus Kristo tawag ka kinabuhi. And the Bible says, it pleases the Lord. It pleases the Father when we sing a good song about Jesus Christ. No, indot kayo, every time nagkakanta ka para sa Ginoo about kang Jesus Christ, and the Bible says, it will please the Lord.
There are songs na nindot kayo, what a friend we have in Jesus. Amen? Naatay nindot kayo ng amigo o mga si Jesus Christ. When we sing that, God pleases us. No one ever cared for me like Jesus. No ka nga mga kanta, ikson, if we sing that song, in the Bible, we exalt the Lord Jesus Christ, and the Bible says, it will please the Father. Hindi, nandun kayo kanta about Jesus Christ, let's talk about Jesus. Let's talk about Jesus. What a blessing song is on. Now when we sing this song about Christ, the Bible says it will exalt His Son and the Father will please. Ang Ginoo malipay, ang Ginoo mahimuot sa atong gitawag na kinabuhi. Now it's on when we do that, God is the first place in our life. Kung si Kristo ang una, atong ginauna in every morning. Kung si Christ ang atong gina-adto, every time ang atong simahan, ang atong tungong is mailan si Kristo. Every time ang atong gitawag na Bible reading, kung atong punto is the Lord Jesus Christ. Every time na nag-aampo ta, ang atong nag-aampo katagaan is the Lord Jesus Christ. Whatever you do in your life, kung imo lang yung tagaan o importansya si Kristo, so the Bible says, it pleases the Father. It pleases the Lord. It pleases God. And so, what a blessing na sa atong kinabuhi ang Ginoo mahimuot. Ang Ginoo ma-please. And I believe so. Ako kayo na kahimuan sa atong kinabuhi. Let's live a life na masadili so on ang atong kinabuhi ang makitaan si Kristo. Number 2, because of time. Please open your Bible in the book of Hebrews chapter 13. Hebrews 13 verse 15 down to verse 16. What pleases God? Kung sa may maka-please sa Ginoo. Number 1, when we exalt His Son, kung atong gitawag na i-praise ang iyang anak, atong unahon ang iyang anak, the Lord Jesus Christ, and I believe it will please the Lord, it will please the Father. Look at Hebrews chapter number 13. Hebrews 13 verse 15 down to verse 16. Ingon dia, verse 15, by Him, therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually. That is the fruit of our lips, giving thanks to His name. Look at verse 16. But to do, next phrase, kasaman, good, and to communicate, forget not, for which such sacrifice God is will, the next phrase, please. Now, ganina, if we exalt His Son, God will please in our lives. Number 2, kung saan pa may maka-please sa Ginoo, when we do good. Kung maghimo kag maayo, ingon ang Bible niya, verse 16, but to do good and to communicate, forget not, for which such sacrifices God is will please. Yung Bible igsoon, na ay gitawag nga paghimo og maayo, to do good and to communicate, forget not, for which such sacrifices God is will please. No, igsoon ang Ginoo mahimuot, ang Ginoo malipay sa atong kinabuhi kung kita igsoon maghimo og tama, maghimo og maayo, to do good igsoon is please the Lord. It will bring igsoon nga malipay ang Ginoo sa atong kinabuhi. Now, pero igsoon, before natin malayan ang lesson, kailangan maging malipay ang Ginoo sa atong kinabuhi. What's the reason? Pastor, paano kailangan malipay ang Ginoo sa atong kinabuhi? Number 1, because we are saved. We are saved. Siguro kung naa may kapungot ang Ginoo sa mga tao nga dili luwas. Pero sa mga tao nga luwas igsuon, ang Ginoo nag-speak na siya. Nga malipay siya sa tuong kinabuhi. Nag-expect na siya na mahimuot siya sa atong kinabuhi. Wala siya nag-expect igsuon nga masubok sa atong kinabuhi. Wala na siya nag-expect nga atong kinabuhi mahimo nga problema sa iya. Na wala igsuon, always remember when we do our best na ma-place ang Ginoo sa kinabuhi igsuon, that is the greatest na atong accomplishment na mahimo sa Ginoo. Nga malipay ang Ginoo sa kinabuhi. Nga every time nga ang blessing after blessing imo marutan karabundan, the blessing of life, the blessing sa gitawag na hangin, ang blessing na ay protection, na ay safety, ang blessing na kay maayong panglawas, ang blessing na imong
imong madawatan every day. That is the reason nganong kailangan ang Ginoo na atong tulipayon. Nganong kailangan natin i-place ang Ginoo sa Ginoo because of the life that we have. Nganong kailangan natin i-place ang Ginoo because naatay nakuha gikan sa Dios, especially our salvation, especially ang atong kinabuhi na change, especially na ang mga blessing na atong dawatan. So that's why always remember what please God number one, when we exalt His Son. Kung ato na yung ipataas ang iyang anak, ato na yung ilhon ang iyang anak sa atong kinabuhi. Kung makita si Jesus Christ, it will please the Father. It will please the Lord. And number 2, so on. When we do good, kung maghimo taog tama, by doing good, we please God. Sa pagbuhat atong tama, so maghimo taog maayo, ang Ginoo malipay. Una, dili ka mo undang, mohimong maayo, nga naman. Maski pag ang lantaw sa tao, kita naghihimot ang tama, naghihimot ang maayo kung sa lantaw sa tao, malit tao, dautan ka. Pagkayo, himong maayo, kanya naman, sa tubangan sa Ginoo, nalipay siya. Sa Ginoo, He will please. Ma-please ang Ginoo sa itong gitawag na ginahimo, nga maayo. When we do good, God will be pleased. Do good to other people, even they cannot do good to you. Maski pag ang tao wala i-response na maayo nga matawag ani nga mahimo sa imuha. Maski kung naatay mahimo nga maayo sa iya, then do good. Himuhag maayo. Ano ba, expect na mubalo siya ang tabang maayo po nimo, but I believe imong gihimo nga motabang sila, naghimo kag maayo sila kay naman tungod kay gusto ka malipay ang Ginoo sa imong kinabuhi. Amen. Gusto nimo ma-please ang Ginoo sa imong kinabuhi. When we do good, maghimo tag sakto, maghimo tag tama. Help people and be good to them. Tabangan nato ang mga tao o magkaroon tag maayo mga matasan, maayo nga pagkagad, maayo igsuon nga himuon para nila. If they hurt, use kung ila ka pasakitan or say bad things sa imong gitawag ka kinabuhi, always remember them to be good. Be good to them. Why? Because our good works will glorify God. Kung sa iyo sa Matthew 5:16, let your lives so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Every time na naghihimo tag tama, every time na naghihimo tag suon ug maayo, always remember that God in heaven will be glorified and it will please in our lives. Amen? Lipay ang Ginoo na. Mao na sa kasuhanong kinabuhi masay usag daog nimo. Masay usag og sagpa nimo. Muna ingon nila kung batuhin ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Dili mo gina literally nga imo ginag-apply nga patuon ka. Tinapay ko ibato nimo, ibalo sila. Ako pagsabot ana, kung ang tao gisoryahan ka og sakit, ayaw og istorya, ayaw balos og sakit nga istorya siya. Kung ang tao ang ubang tao gipasakitan ka and then ayaw sila kasakiti. Murag nga na pagkasabot ba mo na ang Kristohan ng kinabuhi. When we do good, God will please. Ang Ginoo will malipay, ang Ginoo will be glorified in our life. Ang atong good works dili makaluwas, but ang atong good works is so on dira makitaan that our God in heaven will be happy, will be glorified, and will please sa atong gitawag kanina. Doing good is not easy, but it is the right thing to do. Amen. Ang pagbuhat og takto og tama dili sayon, di ba? Masayon sa tuwa maghimong bali ay. Masayon mangati, di ba? Kung para mastorya tinuod. Di ba? Kasagaran, di ba? Kung ang imong isipon ba? Sa kinabuhi ng Kristohanon, masayon jud mahimo og kanang dili maayo. Sayon na kaayo ka mo mangliba more than sa mga istorya og maayo, good thing para sa kada katao. Masayon ka mo istorya og bad thing sa kada katao more than sa good thing nga imong istorya anang tawhana. Mas kung isipon nato igsoon, mas sad buhaton ng maghimog tama or maghimog maayo. Pero mao mo rin pinakadabis ng buhaton, amen? Magbuhat ng ganun maayo. Magbuhat ng ganun maayo. Do good to other people. Do good in every area in your life. Maski asa sa area sa kinabuhi, buhat ang maayo yun. Para maluwas, para mailhan ang Ginoo, para malipay ang Ginoo sa kinabuhi. Amen? When we do good, so na ay benepisyo, God will be glorified. God will be pleased sa atong gitawag kinabuhi. Number two, when we do good, if you always do good, you don't have time to do wrong. Tama? Kung nagabuhat ng perminti o maayo, wala kay panahon, himo daw tayo.
You know what? Kung you always do right, when you always do good thing, wala na yung mga bad thing na imong mahimo. Kaya naman, always naman ka naghihimog tama. Nasanay naman ka maghimog tama. But why Christians do naghihimog o dili maayo? Kaya naman, wala ka naghihimog tama. Or na, they were dua ka klase na itong tawag sa kinabuhi. Someone said, the only way to never tell a lie is to always tell the truth. Ang pamaagi ba, para dili ka mag-istorya o para dili ka makapangatik, just always tell the truth. Kaya kung imong paminti, istorya ang tama, so wala kaya panahon ng mangatik. Masanay na ka mag-istorya sa tama, maski mabugalan ka, tama na yung mag-istorya, I don't care kung unsay consequence, basta tama lang yung mag-istorya, dili na ka, wala na kalangating son. That is good for us. Always remember, right is right, even if no one doing. Ang tama, tama kita, maski walay naghimo, maski walay usa nga naghimo. But wrong is wrong, even if everyone doing it. There are times nga makahimo tao tama tungod kay daghan og nagahimo. Ay, mali. Usahay nakahimo tao mali. Maka-choose ka nga mahimo mali tungod kay makit-ani mo daghan nagahimo mali. Kaya gawin siya ka nagahimo mali. But you know what is on? Ang pinaka the best na kuhaan ni mo influence when you do right is the Lord. If you find someone, if you find people na nagahimog tama, makahimog ka tama, yes, sinuod na. Pero mag-focus na kanatawanan, dili na lang panahon, nagahimog ng tama. But I'm telling you, if you focus the Lord, kung ang imong paghimog tama, imong gina-focus sa Ginoo tungod kay ang Ginoo walay sala, ang Ginoo walay nahimo kamali, ang Ginoo is perfect, ang Ginoo is holy, ang Ginoo is so honest, agad ka sa din, ang iyang desire is to do good. And I believe every time, in every area sa imong kinabuhi, nakahimo ka tama because you influence the one who is perfect. Pero kung sumusunod lang ka sa mga tao, kung sumusunod ay na siya'y mali nga maglantaw tao. I believe this, every time every time walang tao ay nanawa ang mali. Nanawa ni mong tama. Always remember this, right is right, even if no one doing it. And wrong is wrong, even if everyone doing it. Maski pagdaghan na naghimo na, kung mali na siya, mali din na siya. Maski pagdaghan na tayo kung naguyab-uyab niya, kung dili pagod tayo hindi mo na, mali na siya, bahala siya. Aske pa siguro unsa kakalingaw ang naa sa kalibutan, aske unsa ka-enjoy ang naa sa kalibutan, pero kung mali ang ilang gihimo, dili ka dapat nila. Always remember, when we do good, we please the Lord, we please God. Let's keep our life for doing what is right, because God will please if we do right. Remember that. Remember that. And God will please, the blessing will come. Number 3, because of time. Number 3 takes on. Please open your Bible in the book of Romans, chapter 15, verse 1, down to verse 3. Romans. Number 1, what pleases God? Number 1, when we exalt His Son. Number 2, when we do right, kumahimo taog tama. Number 3, Al-Naam Romans chapter 15 verse 1 down to verse number 3. Okay, nana? Ano basahon sa baitalan? Alam, when we start, begin. We then that are strong ought to bear an infirmities of the weak, and not to please ourselves. Let every one of us please his neighbor for his good edification. For even Christ pleased not himself, but as is written, the reproaches of them that reproach be filled on me. Now, and so on, the Bible will add that every one of us please his neighbor for his good
to edification. Para sa iyang gitawag nga, mutubo sa iyang gitawag nga, pagka-growth, no? Ato siyang panikamutan ba? It talk about Christians and Christians that sharing and loving each other. Kaya bang Kristohanon ba? To show your love sa na tao, na ma-edify siya, magtubo siya, mag-growth siya, you can do whatever kung sa kanimo mo para siya naging balipad, may muot siya. So for the sake na usaman, mutubo siya, mo-edify siya sa iyang gitawag ng Christian life. Kung yung Bible nga, let every one of us please his neighbor for his good to edification. Kaya mo na ang makamaayo, na ma-edify siya. But in the verse 3, for even Christ pleased not himself. Wala niya gi-please ang iyang kagalingon, but as is written, the reproaches of them that reproach they fell on me. Now, so number 3 points, what pleases God? Number 1, when we exalt His Son. Number 2, when we do good. And number 3, so on, when we love one another. Kung sila kapalitay sa Ginoo? When we love one another. When we love one another. If you love others, you'll exhort them to get busy serving God. Kung imong igugmaon ang uban mga Kristohanon, imo siya gina-exhort na maging himo siya maging busy sa pagpangalagad sa Ginoo. If you love others, you express your love to God. Imong ipakita ang imong pagigugma dira sa Ginoo. Imong gabagson kung imong gigugma ang imong neighbors, ang imong gitawag na silingan, ang mga taong kapalibot mo. If you show love to other people, it will please the Lord. Bakit anay sa tabiyal Mark chapter 12. Mark chapter 12 verse 30. Dali lang. Ano diyan madali ni? And then ito lang skip to kamay, okay? Mark chapter 12 verse number 30. Verse number 30, the Bible says, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. Verse 31, and the second is like unto man, namely this, thou shalt love thy neighbor as thyself. There is none other commandment greater than this. And so on, the Bible says, when we love other people, we express our love to God. If you love others, you show that you have the love of God in your life. If you love one another, ipakita nimo na igsoon nga natin may gugma, nasa tuwa ang gugma sa Dios atong gitawag nga kinabi. Look at 1 John. 1 John chapter 4 verse 7 and 10. Now igsoon, if we do this, God will please. God will please. Next on 1 John chapter 4 verse 7 down to verse number 10. Ang basahon din, beloved, and as love one another, for love is of God. And everyone that loveth is born of God, and knoweth God. Verse number 8, he that loveth not, knoweth not God, for God is love. In this was manifest the love of God toward us. Ipakita niya, no? Ang gugma na to, nagmanifest ito because that God sent His only begotten Son into the world that we might live through Him. Verse 10, herein is love. Not that we love God, but that He loved us, and sent His Son to be the propitiation for our sins. So on, if you are truly saved, if we have Christ, if we have the Son, we have salvation, the Bible says, we show our love to other people. That's why that's the plan of God. Love one another. Ingon ba diya? If we love others, God willeth in us. Okay, look at verse number 11 and verse 12. Chapter 4, 1 John. Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another. No man hath seen God at any time. If we love one another, God willeth in us. Now, so on, if we one another, if we love one another, God willeth in us. Ang Ginoo nagtuyo ato. God's command is to love one another. Not only so, it is God's command. Look at John chapter 15. John chapter 15, verse 12. John 15, verse 12. John chapter 15, verse number 12. God's command is to love one another. John 15, verse 12. Basahon ako, sundin sa mga mata. This is my commandment, that ye love one another as I have loved you. Look at verse 17. These things I command you, that ye love one another. What pleases God? Ang naka-please sa Ginoo? Love one another. What a blessing, so on we can love one another, God will be pleased.
Kung katangka na nagsuon, magigumay sa matag usa. If we can show our love to other people, ang Ginoo malipay, ang Ginoo mahimuot sa atong kinabuhi. Mo na, that's why dili gyud na kabubuton sa Ginoo. Dili gyud na malipay ang Ginoo kung naay mag-away-away. Kung na mag-away-away. So dili gyud na niya plano, dili niya kabubuton jud. Kung naa man gyud siguro'y hinunggan ka ng away-away na I believe that is Satan trying to destroy our life para lang yung dili kita malipay ang Ginoo, dili mahimuot ang Ginoo sa kinabuhi, and then wala tayo madawatan. And mo na ang atuwa makita ni Soon when we please the Lord. And last, Colossians 1:10. Number 4 points mag-end today. Mag-end sa'yo. Colossians chapter 1 verse 10. Ako bilang mga Bible, Colossians chapter 1 and verse number 10. I will finish tonight in this passage. Colossians chapter 1 and verse number 10. Nindot kayo so ano what please the Lord. Number 1, when we exalt His Son. Number 2, when we do good. Number 3, when we love one another. Kung magigumay ka sa matag usa. And number 4, for the last points, chapter 1, verse 10. Kung naana ka, at basahon sa baitanan. And now we start, begin. That ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, and every increasing in the knowledge of God. So on, upat na ka-verse ang atong ibasa, na nagpamatuod din siya, kani atong himuon, it will please the Lord. Look at this last points tonight. That ye might walk worthy of the Lord. Kaya ikaw paglataw, maangayan, worthy at ubangan sa Ginoo. Unto all, pleasing, sa tanan, kamutan, na nagka-please sa Ginoo. Next phrase, kung sa'yo makapahaya sa Ginoo, kung sa'yo maka-please sa iya, being what? Fruitful in every good work. What pleases God? When we are fruitful. Kung sa'yo makapahimuot sa Ginoo, kung ang Kristohanon mamunga. Kung ang Kristohanon na ay bunga. That is the point na ito makita ni Son. When you bear fruit by leading someone to Christ, there is much pleasures in heaven. Kung naatay prutas by leading someone to Christ, by leading someone na makaangkon sa gitawag na kaluwasan, it is more pleasures in heaven. Na ay dako kayong kalipay. Mula ingon sa Luke chapter 15, ang mga anghel sa langit nag-enjoy, ang mga anghel sa langit nagkakalipay sila if one sinner repented. Kung naay usa ka kalag na maluwas igsoon, ang mga tao sa langit nag-jacket, nagkakalipay sila, nag-enjoy sila because naay usa ka tao na naluwas. Muna igsoon, when we are fruitful. Look at verse number 1, yung sa diya, being fruitful in every good work. Now, I believe this, kung sa ginapasabot ani. Natuo ko, mauli. Bunga ni siya sa imong paghimo og tama. Bunga ni siya sa imong pagtudlo sa mga bata. Bunga ni siya sa imong pag-adto og soul winning. Na every time you adto ka sa mga bata, every time you share the gospel to those children, every time you nag-aw ang bata nga masayang, na bata na igsuon na kanuog sa kaluwasan, na bata nga naluwas, and the Bible says it will bring pleases to the Lord. Nagadala og kalipay, kahimuot sa Ginoo. Even bata kung bata maluwas, ang Ginoo malipay. Kung nga ay usa ka bata, every Saturday nga mas luwas, ingon ang Bible, ang mga anghel sa langit nagakalipay. Kung nga ay usa ka teenagers na maluwas, every Saturday, ang mga anghel sa langit nagakalipay. Kung nga ay usa ka adult na maluwas, every Saturday, ang mga anghel sa langit nagakalipay. So that's why, so let's continue to do work, to good works. Let's continue to serve the Lord. Let's continue to do something for God, reaching people. Why? Because it pleases the Lord. It pleases the Lord. When we are fruitful. When we are fruitful. When we bear much fruit, God will be glorified. Kung mudala ta og mas daghan pagyud nga bunga,
ang Ginoo mas malipay. Look at John chapter 15, verse 7 down to verse 8. Mahuman ako dali. Anong abrihan na dali? Just look at the verse. Look at the chapter. John 15, verse 7 and verse 8. Mag-soon tonight, basi usa ka katita, or maybe usa ka ginikanan, or maybe usa ka kanula sa mga bata na makaangkon sa kaluwasan. It will be your fruit someday. Ang mga bata na imong ginadala sa simbahan, it will be your fruit. Ang mga bata na imong ginasakripisyuhan, nagkaloon sa simbahan, maluwas sila. That is your fruit. Every person na imong gipanikamutan na makaangkon sa kaluwasan, that is your fruit. And the Bible says it will please the Lord. Look at verse 7. Verse 7, John 15. And the Bible says, let us start begin. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciple. Kung sa Bible diya, mas malipay, mas mag-glorify, mas ma-exalt ang Ginoo, mas maidako kayong kalipay sa Diyos if we bear much fruit. Much fruit. Mas daghan nga prutas. So on hope tonight, we can understand kung unsa ka importante nga message. Verses after verses nga ato makita diya sa atong tibuok nga kinabuhi, sa atong tibuok nga kasuhanong kinabuhi. If we realize that we are saved, if we realize na atong kinabuhi iya na sa Ginoo, if we realize na karon wala ka tay katungod nga mo-control sa kinabuhi tungod kay ang atong kinabuhi pinag-iyahan na sa Ginoo, nagsuon atong buhaton ang tanan. Atong buhaton ang tanan nga ang Ginoo mahimuot sa atong kinabuhi. For conclusion is on. Sa ginawa ng conclusion tonight. Do you think if God please in your life, walay blessing? Panginoon mo, kung ang Ginoo ba, ang imong amahan na nasa langit karon, kung siya malipay sa imong kinabuhi kada adlaw, do you think walay panalangin? No. Ay blessing. Sa pamilya gani, unay anak na always palipay ang ginikanan, kasi may tabo. Ay blessing. If the parents makita na yung anak nalikamo sa school, and then ay award. Palipay ang ginikanan, kay tungod nalikamo sa eskwelahan, di na ay award. If the parents malipay sa iyang mga anak, then there is a blessing. Dahil manawag ka ng anak. Mawala tunay. Ina-anak ay importante kung atong ginag-place ang Ginoo sa atong kinabuhi. Ang kabalo mo po, tanan ta, tanan ng blessing. Tanan ta, gusto panalangin. I believe, walay, Kristohanon, na nili gusto panalangin. Tanan ta, gusto panalangin. Pero usa sa mga Kristohanon na panalanginan sa Ginoo, kung parmente, mahimuot ang Ginoo sa imong kinabuhi. Pero bang every time na nag-walk ka sa mga Christian life, every time you make decision, every time na nagahimo ka o unsay plano sa Ginoo sa imong kinabuhi, na perminti ang Ginoo ang mauna, perminti ang Ginoo ang priority, perminti ang Ginoo ang naas sa imong kinabuhi. And it will please the Lord. But don't forget this. Lisod kayo i-please ang Ginoo sa atong kinabuhi. Lisod kayo moon nga atong i-exalt ang iyang anak, Jesus Christ. Lisod kayo mahimo og tama. Lisod kayo mahigugma sa matag usa. Lisod kayo mahimo mamabungahon nga isuhanon. If wala tayo pagtuo. It is impossible to please the Lord without faith. So without faith, it is impossible to please God. Kung sa iki ani nga mahimo nga first place ang Ginoo sa imong life,
faith. Para makahimo kag tama, makahimo kag sakto, it takes by faith. Para isuon, mahigugma ka sa matag usa. If we love one another, it takes by faith. And last, to be fruitful, it takes by faith. It takes by faith. Dili ni mo ni mahimo ni mangutana kung wala kay pagsalig, pagtuo kira sa Dios. It is impossible to please the Lord if we don't have faith. Kung saan faith? In the substance, the things that hope for, the evidence of things are not seen. Sa'yo ba ang faith? Dili. I've always thought the statement na parang din ako ginagamit when faith ang ginastoryahan. Faith cannot be tested. Cannot be tested. Kung baka unsay maka-place nga pagtuo dira sa Ginoo, katong gitistingan. Pero kung ang imo pagtuo wala gitistingan, it will not test the Lord. Dili na masaligan. Dili na masaligan. Faith cannot be tested. Cannot be tested. Why nag-grow ka sa Christian life? Why ang imong faith nag-grows? Nagtubo ang imong faith? Why? Because of the trials. Because of the problems. Because sa mga projects sa school. Because sa mga financial na kinahanglan. Because sa problema sa panimalay. Nga nag-grow ang imong faith tungod kay naay nangabutan nga ang pagtuo ra gyud ang makaluwas. I believe so on tonight. What a blessing to hear the word of God about pleasing the Father, about pleasing our God. Let us pray. Our head bows, we're very close. Father in heaven, Lord, salamat once again tonight for the privilege that we can hear your words. Lord, naghag na butang usahay sa among kinabuhi. Wala jud ka nalipay, wala jud ka nahimuotugan. Lord, karon magabi na-remind me na agi sa pulong for almost 4 points, Lord. Naglaro kay Lord God sa imong pulong na kung among i-exalt ang imong anak, the Lord Jesus Christ, ikaw ang mahimuot, ikaw ang malipay. If we do good things, kung mahimok may maayo, Lord, mo recite may mahimok maayo, the same thing na yan mo, Lord, it will bring pleases to you. And Lord, if we love one another, pagkayo maay sa matag-usa, the same thing, Lord, you can please with our life. Last, Lord, when we have fruits, Lord, pinagi sa among gihimo matama, tubangan ni mo, Lord God, it will pleases you. And Lord, help us tonight to continue what we have done. Lord, help us tonight to do good works, dili para maluwas, but maghimo mi og maayong binuhatan para ikaw ang malipay, ikaw ang ma-exalt, ikaw ang mag-glorify sa among kinabuhi. Lord, help us to our faith. Increase our faith, Lord, that we can do something, we can do more dira sa imuhang pangalan. Lord, we can do nothing apart from you tonight. We love you, Lord, in Jesus' name. Now, exalt tonight.